ঠিক না ang single lagar di mana Nai mia kepala. engka Single nai. nai zaman aja just pull ya simi ulang pulang introduce khair ba ke tinta khen don ba di Ha, laga. kok tripura nai tongnai khapangni takhute bhuk chongno jotno lamsago sini tinini jorani kok pandawo norok kok tripura norno jorawo je burning issues ekdom kutung kutung ungui tongmani abno jotono saimanan musongo abno tun horani bagai jo kok tripura jorani kok pandani bisingti sahoro tini o kutung kutung kok tuman norno ran bagai no tini norok saiman tongo o jorawo Citizenship Amendment Bill no against khajainai onnona party rok thansa anglaikha ba kok kaisa anglai tonglaikha aron bisingo jotono je beskango lokosong rajani rajatui je kaisa chongbari ingnani thangi tongo Lok Sabha chongbari aro saboni yango borok kabang klangai man omhai kaisa je kutung kutung jorawo no jeng mia nokha mia mane no 29th March nukha Agartala ni Rabindra Bhavan beskango TUIPC ni phasingtei mungnoi si dofa sanai mane sanmung sanai kaisa kotorma panda loji jakha o pandao omahai kutung kutung code of conduct jorani bisingo pano je jagao kebo kaisa rajnotik party phano Agartalao panda khajani chugya kho a jagao no kaisa TUIPC khlai phunuka o TUIPC mo thanorok saimana abasabo amahai ni bisingti pano o panda bahige khajani সম্ভব ওংখা কারণ তাবসে জরতে আগরতলাও আন্দোলন খায়ান থাঙै আইন পিতিবো আসো রোজা গিয়া বা এমনকি আইপিএফ শুধু ন আগরতলাও কাছে পান্না খানি কে বেলানি মুশকিল কাহা জরাঙै দङ ও জরাও ফানো TUIPC রক বাহিকে জরা মানখা abno tino borongni kabangma kok silchamung khami thikmung abai ingui tongo omahai jorao ang norno kok tini salainai nongni bokhana srai srai khani bagi ang TUIPC ni no asuk phang borom gonang Ananto Debborma sarnobo kobogito bokha chini studio tai kobogito bokha ani yagra bokha asuk tongjak TUIPC ni chief organizing secretary borom gonang Daniel Debborma खाबं ताकते बखुसं जों बं थानि सिलायनाय नरनि बखानि सुंमुनगनो आं सोंनाय ताइ साइमानदि नरबो जे तामो बम हाइ गठन आंखा ए पहिलानो लामसगो सारनो पहिला सोंनाय मुसुमनि ननि आंखि सुंद्रा सिनायता जे नरक मिया कुसु हहम ददमनि बिसिंति बरक गोबां माति रवीन्द्र भवन बसकांगो प्रग्राम खायका नंनि 20 ता सानमुं तैलायनाय हायके ओ जे लोकसभा इलेक्शन बो गाना उंगै दङो आ जागाव नर कबगैतो बुखा जे ताबो खास्तिनि मन्त्रि खाइ टंनाय एबा बीजेपी नि जे लिडार खरंगै बरं बरं मन्त्रि रतनलाल नाथ बाय जिष्णु देबबर्मा बहंके बीजेपी ति जदि साना थाके बनो जनजाति मोर्चा नि बनो तामसानि नायकल फां हंगाकाय नों बनो तुइनाय कायसा पान्डा कतरमा खायका पुलियानि सुमु हंगाकाय आबरो बाहायके सम्भव बुंखा ताइ तामुनि नासिक बुंबाय अ पान्डानो खलायजाखा अ भाइ इलेक्शन गानाव बेलाके हामबाय सिनि कक त्रिपुरा न बेलाके हामबाय सिनि त्रिपुरा हानि बरक दफानो ताइ हामबाय सिनि जत TUIPC नि मेम्बार रंलबो अबन बिसिंति जरा मांखा बेलाके हामबाय कक त्रिपुरा न ताबो कक खामा हासि सिनि TUIPC रक नि आसल नाहार मुं बा उद्देश्य के जों 48 टा ग्रुप बलंग थांनाय रक कक थानसा कक बाक्सां लायनाय सिनि दाबि रक ताबो पुरनिया खना आपनो पुरं खायाबैनाय जों थानसां लायखा अ थानसां लायमा बिसिंतै जों गोबांमा आगे कंग्रेसनि जराव TNB फायका बिजय रांखलसं याखरि फायका के पर CPM नामलखबा TTF रक फायका EDTF रक एबं परखा ताय अन्य गोबांमा ग्रुप फायका ताबो BJP नि जराव हांका सिगन सिगन फायलायका क खमा हासि जोंगो सरकार फायबानि यागुल जों CM न सिनि त्रिपुरा हानि CM न सिनि हासिनि CM न जों ब्लक डेपुटेसन मानि दङ प्राय 6 मास 3 मास 4 मास गायथांका हंगा ताबो जों उराम बरंग थांगायनाय जों जालगयो नर बुहुरमा लायनाय हंगा जों आन्दोलन कत खायसिनाय लामा काससिनाय होननाय जों कयक बार सामा दङ आं नर उला जों बुलटा बुसिदि जों काससिनाय सागा लामा नन दाबिति जिन दाबिति नाय आफरका बरक सागा हायाखौ लामा कासनाया जों उपमुख्यमन्त्री बाय ल मिनिस्टार बरक बारनाखा सालजा बरक आनो रंखका अनन्त फायग्रा देने हंगा फरका आं बरंग सागा
Norok je lama kasuna no sin sarkar ketal siku 1 bosor thangeko norok bahkeng nai norok CM dorko sarbanang sung saimano sung bek saimano borok sung ta bar ka deputy CM bai tini law minister Rotonlal natno bar khan saka apurka borok saka nong na memorandum phai sung phunu padi ngai salsa borok Rotonlal bai tai ji sunde borma उपमुख्यमंत्री tai law minister borok kuningkha laja aprang thaka thanglang borok naikha tai kok salakya nong dabi tam Apurka sung saka borok no sarkar tau 27 bosor kai tongo 28 bosor nai tongo tabu norok dabi kurung khaya heban nolak ketal phaiba ba norok sini bagi wansok di enggak sung lama kasus den saka apurka hayaku norok aku tolak kaisa mass gathering khlai di norok jungo kaisa memorandum di sung salai ta apurka sung sakata ni khlai nai agatala sahor kaisa apurka sung SBI malakhyang ngbo saka nong jagar nai apurka saka bo tabu returning officer DM seru ni apurka sung Daniel Green thangin dorko sorikya ngreman pore permission mangka abo porka sung khlakya miawo engka apuru saka sin dabi kongo tong khule tagu 80% dabi riako inline permit introduction of inline permit যে নংনি দাবিনি বিসিঙ্গ একদম গুরুত্বপূর্ণ আবো হাই দাবি তামো সালা 20টানি বিসিঙ্গ যে আবো নি বাগিনরক যে লামা কাসুনান থাই দংমনি তা আবো বসুক গুরুত্বপূর্ণ দাবি সালা কিসা o dabi kha action must be taken for national o 1971 সালনি 24 মার্চ যে ফাইনাই ফাতারখানি ফাইনাই রক no illegal ka ফাইনাই tai refugee ni फाइनाय borok no सरकार रok jungno kogrumani tongo borok no phatsina hane reklai rohna bagai ba borok ten nolani bagai ba transit effect tongani bagai engka bo tabu khlaya ko introduction of the inner line permit khlaina kok jung Mizoram rok thangangke Nagaland rok thangangke jung nugo norok tahani Mizoram फाइनाय busuk din tongai tahani thangnai bodara jung sungjago ba application maro engka Tripura hawa haike phadan फाइनाय rok application makmu borok naja khmu sungja khmu tahani thangnai abo khlaiya engka 1960 ni jaga phirot abo tabu khlaya ko baksa khlaya ko khlaya mangse kebang kota ngateo sao edisio village force khlaina kok sini engko edisino rokha khlaina bagai nai sini borok ni bisingo sini engko rong bisingo dori 1000 pangthung 2000 pangthung borok thangkung bule sini Tripura sarok thangkung bule sini borok thangkung bule abo khlaya tai engko bonta munai titi edisini demarcation tamu gubangma sini pararok ni borok ni tongko pararok tabu udajya abar ngama danai ni sing salai kata ko iong mai kete butongo নংনি ব্যক্তিগত দাবি রক তং যে নরগ ইয়াকারি ফাইনাই রক sini borok dofani joisi khnagara sidi singabo kuno birude khlaiable সান টমো টাবো দফানি কাহমনান বাগিনো sini bagi yable tai nge tabuk renaming of the village ni bungrok parani bungrok tuisani bungrok school ni bungrok bumung slainya tongmani sini bumung slai khipka Salta bari tuithai blok para begun bari ha phantok para hoko tuisa Dumasora মানে আবরক ন কক বরক মা kok borok khlaijan kok mai je bebak tongmani je khlaina kok au sarkar khlaya aban tau sarkar kalana sung request khlai kita tai edco engko growth center khlainai engko development engko industry khlongna kok abo se borok burjong nogor khlaiabo abe edc na kok se khlaiya আচ্ছা তো আবো তো মূল দাবি তো নংনি যে ব্যক্তিগত দাবিনি বিসিঙ্গ নর রাংরা হনি সাকা বা রাবার বাগান কাইরনা হংকা আব হাইরক লেতর তং তাই রিডার জাখা abo to sini man thaisi obo angka jara bolongo phainai kifil phainai tabo piri 98 tai ritanis phainai rok abo sini man thaisi abo boro baksa riya khotongkho baksa rabar bagan mangkha baksa nok maya kho baksa ba rabar bagan maya kho omahai prai 6000 7000 tabu tongkho baksa ba haina bolongi borok cash ri tongkha abono hangka bo bolongi borok phu yang hangka bolongi borok ni nai is government scheme ya omahai tongo engko বিস্তা দাবি সালাকে তিনি সিনি জরাসে পাইথানাই কংমা ফিয়া পাইথাক নন যে অ সুমনি বেরে মনো কাইসা লাস্টে সুনা তংখ যে অ পান্ডা খাইমাই ইয়াগুলো মিনিস্টার অগলে তাম কক সাকা norok saka borok tabuk o luk sabani bisingo jeng tabuk kumhan khlaimen ya jeng luk sabani bisingo ya norok sini dabi no norok jeng biji sarkar semin ya IPF sarkar semin ya Kongres sarkar semin ya jeng sarkar simi sino sini dabi no mana nangnai
maya khasin choba kotor sori nai obor si chin dabi যে তাবো মিনিস্টার রক যে বনি ককটিনিও নং তো থাঙ্কা বা প্রোগ্রাম খাইলাইকা কাগজ ইয়াফা লাইকা বরক তামো এসুরেন্স খানো obore surun jaka engko paimani porebo jeng o memori nang basapna pori nai pori mani porebo jail ni borong borok fiok nai ni gosika engka ke assurance jaka ta cash pai nai ni assurance jaka tai joto demand tongoni o demand ngo jeng nai nai kai thaisa thaisa khlaiden chaka te bo jeng saka jeng richini borong ri help sanbagi nai 500 crore jeng sanka 500 কোটি jeng sanka haike chini borok da farok tai onyong korok bebang jeng khlai manai hni jeng borong saka I wan sok nai jeng dili rok nai saka yo maita awao তাবো আবনি পরেবো তাই কিসা কক তংখ আরবো আবো তাইসা কিফলি ফাই সিংসে ইয়াঙ্গ তাই সারনামা সিংসে নাইকা নং তো মথানি চিফ অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মথা ন বাহিকে লাংনাই বাহিকে কম থিংনাই আবো বেবং নিন বারজা মিয়ানি যে প্রোগ্রাম তুইনো তাবুক যেহেতু প্রশ্ন কত কত কাছাই তংলাইমানিবা নংনি যে থাইঙ্গো ইয়াঙ্গো যে সাইখানারকা নংনি মথানি বিসিঙ্গো गोबां मानथाय मानियाखौ जिनि दफानि बागै सानमुं सानै नरक याकारलाय फाइलायमानि याकटिसे फाइलायमानि बा साकबेदुगलायमानि किन्तु आबताव बरजायाखौ काजेन नंनि सदय सरक मारखेनो बिग्रा बा रांसु गया साक याकमै बासि में तंबायु हायदा অবশ্যই অবহাय অবস্থাও মিয়ানি যে পান্ডা কতরমা খাইনে থাংতিনিও রাং गोबांमा नांगौ बुइनि अभियोग এমনকি নংনি মথানি বিসিং কয়েকজন অভিযোগ খালাইকা যে নরক অর বিজেপি বে রাং রজাখা বরক পাইজাখা বরক বিজেপি ইংই থাঙ্কা আবন বাগৈসে বরক পান্ডা খাইমানো নিনি কক মানে কিফিল মুংলে তামো অ যে ননক রাং জাখা নি হনাই রক নরক থাম ন রাং জাখা নি বরক কক সিল জাকা যে মন্তু কলয় তাবো যে সার অনন্ত তাই নিনি বুমুকা দানি লামসগো ককতির প্রাণ তাই সিনি হাস্তেনি খাজানি তাকু খুক সংনো বহেন লামসগো তাই সিনি টি ইউআইপিসি ni adong longnabo sing khabai lamsago belai nangmani kok tai buini ko bake burning issue hne nang saka kokhe obose jefru mohai ungo ba salayo sanai rongke khuklai ke sao ba satok jago sini bororok khorsa 18 years 18 বছর কাখা 14 years nga se phiongna nango jese ke banda gam hai koto jelo tongai rok busu kharima sincha nga thajing saka accept non accept yasak jak gosi jagya angkhe agibo fight khlaytam hnoi nang accept khlay angke tangai case tongnai ani agin chimi nanga ba ke sab sao gana kok pungi me yango AK47 niye aso accept hobo ঠিক আছে জামো AK47 নিও আবার মারবো তখন বলবে অন্য জাতিদের মারছে এই দেখি কথা নিছে কোনো সোজা কক কা আবহায়ালে সিলাই পাই নাই একটি সেকব নং পাইতি খনো না কা আর্মস বা সিলাই ইয়াক অতি সাকাঙ্কা বা সুরজাকাঙ্কা ইয়াসাগো বাক্সা পুলিশ বা SB বাই সিনি জাঙ্কা ইয়াসাগো হাঙ্কা সাকা নং নগি নকলমাং হাঙ্কা সাকা নং বরক রাং আমাকে ইয়াসাংনাই দङ गा आफरका द निन कक आन कक बाद्रसि दा बाद्द हुन छौ कखे और अवश्य जों ताबुक आं फाइमानि यागला 2004 फाइमानि यागला NTNB नि इनभासिनि आं खरकसा सेलर स्टाइल हंगा बनता हनाय चिफ प्रिस बा हेल्थ मिनिस्टार बाकी तंखा गा नुखा साइमानखा आशिक गदक तंया फनो सिन बरक जों दफना हमजागो दफना बागै हिमो ताइ दफानि बागै कक साव सिन दफानि बागै जेता येनुबा पहिला जे आरो थां कक सानाय सिन दा रंजित न सिन टिपिएफ रख हिया दिबा जों सगां थांगो होनाय जों जोबले गोसों हाबनासो बुइनो तामनासो चिरखौ हायके सानायबा नों सामु खालामनानै बा रिजाल्ट सबले नों सामु खालामनानै जों गोबां जागा न खोना ब जागा जों हाबनासो साम थांलिया नरक सिओ बाहायके बथाय थाय बाहायके मान आबन साम थांगा दाउ इलेक्शन गानाव सानान कगिया ताबुक अमा हायके नायनाय माने जे रमजागै तंगनि बेलाय दुख सार रिसिं जावखा पिएस हाय आंखा सिरिंके स्कुल खुलगै सिरिंके तंगनि सियासक अर खाजा फनो सिना अकरा एनएलटी नि आं खरसा सिग्नेचर त्रिपार्टी एग्रीमेंट 3 नम्बर गा फाइग्रादि जों तिक्सा सावमा खालायनानै जां फायो गा आनो साका नों चि बरगनाजिं सेक्रेटारि रिंदि ओ मां माने लगलगिना कक सालायका ओ दुस्किओ लगलगिसे केस ताउ केस पायाखौ बुइनो केस उदन थांलो जों केस मासा राखा गा आफ्रो साइमन बाहाय त
ताहना इनि CID बाय हातियो बारसाव वासि रिंग जागो बाहाय मातों कामोनी बागै नाय नै मानि जेसा गभर्नमेंट फन दं इलेक्शन गाना फाइगां के सिनि बरम जालगो गे कोटो बसो रांबाय सिंबर बसो बिग्रा जाखा उकिलो रां गनां सुजाकक इके अमा हायनो नुगुइ खलायनाय सालायके जेसा के फन सों केस सकां सिनि बायना ना मारा सनाय के आरो फाइलेके ता के अमा हाय खलायके आं दा आगि खाका ऑल रिटर्न जॉइंट एक्शन कमिटी आरो प्रेसिडेंट आ खाजागो आयं प्रोजेक्ट मानि दंगो गा अर आनो चिफ अर्गानाइजिंग जखन सेक्रेटारि के आनोके सिनि जे एडभाइजर आनोके सागाबनो पार्टी निसे तिखला जेनि सिदिनि प्रेसिडेंट सालाहा अरे तिखला रेखा ता आं ता आसा आं नाइन थेंगे हायपनो आं सामाने के आबहाया जे TUIPC जे सनामजाकमानि संसारजाकमानि हारमुं दफानि बागै आगिबो तांगो ताबो तांनाय अलबो तांगि थानाय गे ब नां सागाता दखलाय खलायजाका काहे जाका डाइरेक्ट दंगो 40 जना लिस्ट अमनसे ऑब्जेक्शन रेसि बन्द खलाय कां सागाना अलवाला सलायगोन मामानो तां बन्द खलायबा इहाय सेंगा आम बागै हागे सालाते जों लामा कासनाय आंनो आगि लामा कतर सगां कासो कमांगो बरमनो आन बरके बाक्सा सिनमरक सरंका आनो सरंका हमन को गया गाज दो एक्चुअली सिन जरा कम दो जरानि कक जों बिसि नारमाया आधा घन्टा बा 40 मिनिट बिसि प्रश्न अंखे दुइटा सै नरनो बीजेपी इं थांबाय क्या दाय नरक रां मासाखा रांसाय खम दंखानै नरनो बयनु नखलाय नुगै दंखा नोंथाम रिप्लाय दंनो नि ए आमन हायबन किसिसे बैकग्राउंड मा सबले बैकग्राउंड छायांग त बबो हनाय बले हंका ताबो जे सनाय হয়তো নো ভাগে খানা কাসামিয়া না খরচা কৌমা বাক্সা কমেন্টস খালাयो যে প্রোগ্রাম নো ইউটিউব নো খাকে বাক্সা কমেন্ট খালাयो जों নিজে ফোন খাই হरो বা নো म थानिबो खरचा प्रेस मिट खायाबो कमप्लेन खालायया अच्छा बेलाय हामबाय आबन बागे ताब्रमनि रां चाव हने बुखु बाय सालायो हंके नों मकल बाय आई विटनेस नो दानुखा वासिबाय बरन सामानि बर अरन सागा कोड अफ कन्डाक्ट ताबो चलि दंगो माने बरंनो अफिशियली रांगरे मिया सबायना नीति सानानसो बेंगो अबख्लायजाक सिंगर कथुमका ताय जों कासनाय हंका जों साकले एडभान्स सरकार फायकेनो सिनि जे मेमोरेन्डाम रैतनखा CM नो CM मलानि फैया सुजाकक गामबरताबो गाना फाइबर हंका जों यखौका अमहाय गानाखौ जों यखौगै जों आगिव मानो गाफोरखौ गसिलाहा तामनै जेलनि बसो दं तिनि लिस्ट रबायखे अ इलेक्शन पाइखे 10 दिन फेक नाय नरनि केस बो 10 दिन आं पारे नाय नागा एक मास नांथों हंका बाबा काहम कक्सिन एक नंबर जे इशू जे पाइनामु संखाबले हंगा सं गाफरके को बर सागल थांगो थासिंग थांगै मालायखा थांमारके आंलायखा हंका ना आफ्रिका सिन बररक फाइनाय जों तुमनानि रां नांनाय बर मानाय सुजा कासागासों गारि बारा रखे जों फाइमाना के जों खायमिया जों ना रांखौ को गया गना बुसो कथुमान सिनि 10 থেকে 12,000 जों कथुमानो जोंनो 530 टा गारिनि दाम जों 53 बुसो फाय हिसाब खालायनो सुजा को हाय सागाता गरखासो जों खायमिया ओंखाय ताबुक बररक रांसाव किसाखान सालायोबा सैलायो जों जासो सामकतर खायमानो खरबसो सैका साका बो पलिटिक ग्रुप बसिनि TIPC ग्रुप बा साबो साका सामसाका सुदाव सिंगे संजाफोरो गा दिले थांफोर डिमार्केशन चलि थांफोर संगो नों के फन सापर्ट करे नों मानि थांखामु जों थानान सिगां फिया बाजारवा सिनि बुद्धिजीबि CPM नि कांग्रेस नि बा आमहाय सिनि जे इंडिजिनियास पार्टी रनो संसनि थांगो बुंसालिया बाक्सा यूनिवर्सिटी सानदे बाक्सा हाई सादे हाई सिबिसिनि साफानो ताव नुकजागै ताव कांग्रेस फैनाय गया मासं नुकजागया जों CPM नुकजागयान साव जोंल बेबाजा नुकजागै ताव साव अल साव ताव सिनि बिसिङावबो नों आमहाय चावनि साखाता प्रमाण सारिता एंगा नों ताव तामने सिन दफने बागै दङ अलबो दंनाय खायनाय गोसों ताव नुखा आगिबो साव ताव साव CPM दफरबा जे सरकार दङ गोसों बबाय दङ होन अथ बुदरनान को गबले बबाय पाइजमन को गबले बबाय पाइजे खांगा तिनि CIBO संते हनी संसबले साबा सिब अर्गानाइजिंग हमना अर्थ तम्बा गताव जे सिनि बिसिङाव माने नंनि मते हिंका हंके सरकार जेहेतु नरनो हिंका नरक थांका बर गारि बारा हका नरक फाइकिया मीटिंग खालिया हिंका हंके ताबो नों जे साका कुरो पन नों बिसिङाव रां रहरमाय आबो बोसुरक एमाउन्ट रहरका आबो जिता बरक सालाय तंलायका बर रां मान मते एमाउन्ट असक ने आपते करै जों गारि बारा जे बियानि बोसो ग्रेड नायनाय जों आरेटनि मते न रां रहरो सुदे एक्जेक्ट नरक BJP इन थांका हनि माने आबो खाय नरक BJP जों BJP या जों BJP आला जों तामबा अच्छा अंगे ताबो yang sengforan do nin pore no yang kemu sanu tong kangka ba
প্রশ্ন অঙ্কে অবশ্যই সিনাই নরক সরকার নেই প্রোগ্রাম খালিয়া আবো লোকসভা বসকাং গানাবো ইনকে নরক থাংনা ফাইনে রাং বিজেপি সরকার রই দंखा বিজেপি আইপিএফ সরকার ইনকে অমাহাই অবস্থাও যে বরক টমাসামা অমাহাকে খাইজি হিনি মান উকলগো কক টংটা আবো হनै লোকরক ওয়ানসগো ইনকে কাজিনো আরো নরক বিজেপি বে পাইজাখা নে আবনি বুই সালাইতা ইনকে তাবুক প্রশ্ন অংখা ও যে जों তাবুক অবাইকে ইংলাই টংমনি জরাও নরক তাই বাবাইসা হাঙ্গাকাই নরক এমএসসি নিব সদস্য এমএসসি আরো তো নরক মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2016 যদি বিজেপি সরকার ফাইকা কেন আবো ওংসরে হি নরব বক্তিতার মানি টঙ্গ জরা কাইসা যে বিজেপি সরকার যদি বসকাং ফাইকা হাঙ্কাই বরক সিটিজেনশিপ বিল কারিনাই ত্রিপুরাতে ও কুবনি বরং দাসিনাই जों কেসেপ থাংসনি মাসে মানি আংসনি হিनै পানথর হিমলাই মানি ইংगा ताबुक सरकार नरक अमहाइके कथालाय तंमोन नुगै बुइ बोखा बायजागौ ताई जे आव हायिंखा नों अ जे जरावखे नरक बिजेपि याबो हनि सावके बमहाय माने लामाते हिम तं नरक क खमा हसि सरकार तामनो होमबा सरकार बा बिजेपि पार्टी आलका सरकार आलादा हेपानो बिजेपि नि ताई आइपिएफ नि बर आसुक तंखा जों सामनो सिनिबा जों तो अफिसियेल सिबलै जों तो नन अफिसियेल याबलै तामोन हांके रांसा खा जों बाताम बाजारनि हातिदा जोंहा बाजारनि आलुदा जों पाइजाकनानि तामनि इंखांके जों जे दाबिरनाय साब्रै मानो ता कंग्रेस सरकारजों दाबिदारि मानो त्रिपुराहानि दाबि सिपिएम तंफुर कंग्रेस सरकार रिबा ता बिजेपि सरकार तंग बिजेपि नरनाय ब्ले बिजेपि सरकार माने ताबो गभर्नमेन्ट जों तो बिजेपि पार्टी बाय उ आरोनि प्रेसिडेन्ट बाय उरोनि प्रतिभा बाय जों कक सालायब्ले जों सरकार उपमुख्यमन्त्री ल मिनिस्टार ताइ चिफ मिनिस्टार कक सालायब्ले जों तो पार्टी बाय सालायाब्ले जों पार्टी बाय एग्रीमेंट खायाब्ले जों सरकार बायसो खायो सरकारनाव सान्या हांके ओबन सानैनाय सामन साननाय सरकारनाव मा साननाय कक हायजे नों जे जों पाइजागौ माने जों ताबो बाजाराव गारि भारासे ताइ प्राय 70-80 हाजार रां खायदोंखौ बखरै मिहिम तंलाय बायगा रां लायनानि दिना कयका जागा थाङै थुमै मा दङयो रां हायगर हगारनि ताबो रिमिया खोना फाइबेन सिनसराव ताबो सिदा सिबुय गते कासे हांके मुभमेन्ट एगेइनस्ट सिटिजेनशिप बिल जे नोंसोंमानि आबो गाहाम कक मुभमेन्ट एगेइनस्ट सिटिजेनशिप तामनोबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास हांके अबसाय हांनाय सुबुत अमित शाह सायख्लां खाबलो सांगवा सायादिबा आबो हायनाय निनाय जों तो बुथनि बागै जों केबन फान बुथ अरर दरनि साया चिनिया दल बिजेपि खालायनायबो दङ कंग्रेस खालायनायबो दङ आईएनपीडी खालायनायबो दङ जों तो केबन पार्टी आमा हायता खालायनि माना खालायब्ले नों हामजागा खालायगारा दि जरा फाइजा हांका जखन जों दफाना जोंखौ दफाना चापमासो वानसगौ जों दफाना बाइका चापनाय बाइका हिमनाय बाइका थानाय आबासो वानसगलायो जों हायताबो जे सानाय मासापा कायसापान एनजिओ गरै अबम बागै जों कम पार्टी पाइजा गैया बीजेपी बो पाइजा गैया कांग्रेस बो पाइजा गैया आईपीएफ बो पाइजा गैया सरकार बायसे जों सानो जोंनो एसिनो दाबिनो साबर खायबे तिब्राहानि बररक जे रांसा हनि सानाय बस साइ तंखना बन नरक फलो खालायनाय दे बररक थांगिना हायिं तंखना कायसा एडभाइजार जे चाप जों रांसा हनि साका रनजित देबरमा ताव बिनि सिलचामुंखा नरक अब हायके जे हायके बनो सायावै ब खरसा एडभाइजारनि ब मियानि खबर मानिया एक अभियोग 2 नाम्बार अंखा जे अब हायके माने कुबुनि पार्टीनि बरक बाय हायके खायमानि बा बिजेपि सरकारनि एगेन्स्ट हायसिङै दङ जे एमसीएबी माने एमएससीएबी इनका आ बरन ताइसेंगो थांगो नरखा ओ जे मुख्यमंत्री साख्लायमानि आम बाय खुशी दा आबसे साइपाग्रासिदि आबन परेसे जों ताबुक साख्लायमानि खुशिया मियां परिस्कार साका साख्लायमानि बाया सामं बायसे जों खुशी इंडिया गवर्नमेंट जुक्ति खायबर बाहायना बरक काम खामसाय जों उत्साह रै दहर आ बाय खुशिया इमप्लिमेंट खायके गांगासे बास्तबायन खायगासे जों खुशी सामं गरि बायके पयतो खुशी हिंजामा खनाया दिबा नों ताबो रेडु खनाना मुसुम दंका रेडुना नों ताकमाया बाहाय खनानायबा आबन बागैनो बास्तबायन इमप्लिमेंट खायगासे जों खुशी नाय निनि बीजेपी सरकार पानंथों मिनिस्टार पानंथों जों बंनि कक बाय जलिया जिनि मानथायनो जों सानो अच्छा अब हाइनरनि सानमुं तो गोबांमा बिसिरमै सीपीएम सरकार बो लाइखा ताव बीजेपी बो ओङै दङ सीपीएम सरकार बो नर रनाय बा रैया ओङै थांगा रबाया रे ताक बर बाहानि रनाय हिनि सावगा अब खेले नर लिखित कुनु आम हायरक सरकारनि एसुरेन्स मार पखा मासे जों आफरले कथालाय जायाब्ला तागला आसलिस्ता ग्रुप कथाकाबा ताबक जों बाहायके गनाय जों बा तांग बरबाय ताम सियानां नांलाङाबा सिनबा सुक्तिन दङ अबलस बासबेन खायदि जों गभर्नमेन्ट बाय चिफ सेक्रेटारि नि सिटि सय दङ मुख्यमन्त्रिनि सय दङ
जों बर गायसे सय अबनो जख्लायदि अब थायगा जों आन्दोलन खालायनाय जों केस होनायथा আচ্ছা ইলেকশননি গানাও নরক অমাই খাইনে বাকি বর কিরজাগাই অবাই খাইদি হিনিংকা ফিয়া বর ইলেকশন পাইছেরে নাই হিনি সাও নরক অক্কাস আরো খেলা তাই কোন মুভমেন্ট খাইনে দে जों ताबो कयेक উইলে ইলেকশননি বাই তাবুংনি কাসারো जों कयेक दिन अंक सिनि एक्जिकिउटिभ बडि रक मिटिं आसुनाय फियाबा साजिं नुजे साका सिनि दल बिसिंग नंनि जे চেয়ারম্যান नंनि बिसिंग अभियोग खालाय दंलाय माने नंनि जे एडभाइजार रनजित देवबर्मा नरक अभियोग केस पायाख नरक কিছুদিন আগে পত্রিকার নুখনা দিল্লিনি ফাইবর নুখনা ব তাবো খানা সারেন্ডার খায়াখ ব নিজে কই দङ ব যতক্ষণ পায়াসাক सिनि माइथिं बताय नुजगिया ताङै ब जों दुसियो बिनि दारथै जों केस खालायखा कायसा बेआइनि पार्टी बाय बताबो ग निजिनो आं सारेन्डार खायाखौनो कइ दङ ब जेफोरबानो पुलिस बाय गय मानो नों सागाब्लासाय मिया एरेस्ट खालाय जागौ नाय आबो लांसाय मिया नों दाक साइज खोनाव आंखा ताबुक मथानि बिसिङाव नरनि बिसिङाव जे अमा हेंलाय दं मानि TUIPC नि जे थिनांनो तैनाय नं जे वान सुगलाय मानि कायसा इमां काहामा नुक मानि आबा हायके चाप जाक नानि लामाव फाय दं अमनो नों ताबुक बनो जे ब जे अमा हिसिल जाय दंखा नों बनो ता खायसिल जाका हे नोंबा ताबुक बरफ बाय एखेरा दंनाय ना आलका दांनाय सिले जा ब हायसि जों ता फान कुनु पार्टी बाय थांयाखो ब हंके महाराजा बाय थांखाङै कांग्रेस पार्टी खाय दंखा सिनियो पार्टी न ब कांग्रेस पार्टी हायके खायनाय दंखा सापोर्ट खायनाय दंखा जों ता अमन सिनियाबो ताबया सिना हामं तो दाबिनि बागैसे जों बा मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप खालायफोरबा जों जिसु देबन नुखा ब थांखा जों मेबार जमातेन नुखा ट्राइबेल मिसन ब थांया राजा नुखा राजा थांखा जों ताबो बसांग जों जतन नुङायसिनि कुन CPM बकरै कांग्रेस बकरै जों लिडारनि मानसि माननाय जों सिनि मानथायनो जों सानो दफानि सानथायनो जों होनाय ताइ बुरुजु बुरा पा गामि सिन खमताना याफारि जोंनाय ताङै याफारनाय जरायरं एमनखौ सिलिं खलं दंखा अकरा साकरा सिनि पारानि कखनालि आबन जों ताबो पारा फाङ अकरा पारा फाङ याकसु कम थंनाय अकरा ख अकरा आदं अकरा खान्दलं अकरा जों हाके सं पाराव जों कमते याक संनाय आ पाराव खमता याफारनाय जों जि कास्टमार ल जोंख्लाय सिनि राजा दंख राजा दङ राजा ताबन जों दरि राजा कांग्रेस थाया कांग्रेस प्रेसिडेन्ट हिंगां नु थांया राजा महाराजा जों थांनाय ताङैखौ ब सिनि राजा बिन थानिव जों मान बन मानिनो नांनाय रानी सांका रानीनो जों मा नांगौनाय कखासि द ताबुक यांग ताइसे सानो सगानो जे ताबुक BJP अबाहायखाय नरनो तुइदुलि तंमानि बिसिंतै जे लुकरकनि मकल कायसा क्लाइ थांगा नरक जे नै आबो तो नरक उतर जे इनको मंडर लाइखादो ताबुक ननो पाइथा खाइ प्रश्न मा सोंसनाय क्या ओ जे इलेक्शन गानाव अमायके थांमानि ताबुंखा बरक साब गोबां फुनुगै मान आमहायनाय मानि जरा इगे मिया जे नरक आगतलाव पान्दा खालायमा बाय BJP निनो फायदाङै दङ ता निमा आरो BJP नि मिनिस्टारनो थाङै दङ अमहाय अवस्थाव नरक जदि पार्टीनि कगनो नरक सागबाय थांदो खालाय दंनाय बिले बदलनो हायखाय हिनि साया हनै नरदो सालायखा फिया अमहाय अवस्थाव इलेक्शन गानाव थांमानि बाय जे ताबुक नर दल कासिन आमहायंलाय दंलाय हुंगाके नंनि भबिष्यत दाम बम हायनाय हिंगे ताबुक जेबाबे सरकार नर साका सरकार फायखांके से नंगामि इमप्लिमेन्ट खायनाय सरकार फायखानो CIB बो थेपै रेजागनाय हिंगाके नरक बो लामातै हिमनाय माने BJP नो माने बोखाव हायके खायथांसिनाय नाकि नंनि बोखानि पार्टीनो खायथांनाय कारण सरकार फायखे नं दायबो मायां थानाय कखे थासिंग सिनि अकरा सायरका सराय सों सरकार हनि हिमानि सरकार ताइ पार्टी आबो जोदा सराय के BJP आइपि सरकार फाया जदि कांग्रेस फायके सरकार सराय थांसै दाय नों मान थैमायासिन थांगुनाय आबो तो तमनाय माने जे कग्रमानि आबो ना बिसकांनि कगनो नों साइमिया आं साइमिया साइमां हागा साबो सिनि तमनाय काइतर ब भगवान ईश्वरसै हंगा आबो काइंनि कक हंगा सिनि पयतो तंगो जों जेसेफान फायखांगा आगे कसा फांथों गुफुर फांथों जेकुन सरकार फायके जों आबोनो रो सिनि पयतो तंगो माननाय काइसा कक काहामामिया साका जे ताबुक नरगर माननो सोंबो सिव बरकबा सर जाफोर साकनि दङ आफ्रन संकरि मनो अमा इलेक्शन गानो न सोंबो जदि सिनि मनो जे जेलो तंमनि बा ओ केस न पाइर न मुसुं आं साखाले बसु दुख बसर आं फाजा नर साइमिया आ नेतार बु साइमिया सिनार फाइजागा जों 100 200 राव सिनि से करै सों मार हरो बरसिसि आब्रो जों आबनो सोंसाय मनो तै का फाइजागना आबनि बिहिक बसाबाय ताखौ बखौबाय जे जेला हिन धका नम्बर 1 ओ जेल निनो गसिजाक जे आं इलेक्शन पाइखेनो सरकार फाइफांथों इलेक्शन पाइखेनो ओ सरकार तो पाइथेंयाबले पाइखेसो बा सामनो रेंना बिसिंगे 10 दिन 15 दिन से आवन बागि सेबलस आर पाइजेक मने मुख करै बस कक्सिल जाजा माने आबो तो बसिता न सानै न
political khanya ro political kok sawo sangwa sini ha dofana hamna sini an boron phiong mo sangwani ang je satik pon phiong nango aro sa sungtong le engke bor tabo am hage childe sai tamon sakin sakale bo dukosi sibo ajel ni ko kabjangmani sajagmani yogui to mose phiong ne kari kya sing abose sini naharmung kotor tai sin TUIPC ni naharmung obhaino sing kemna khimnani kemna kasonan kroi tai kaisa thasing ang kisa jorori sasinai je advisor salsa meeting ringkha president anu sangno ringya ge advisor kun din meeting ring maya official ge advisor GS president milei salaise meeting na ringo ge singapro jepro omon salaipro botongo tai alkabaro joton tongo salaise singthango ba soijana salaya singthangya meeting pai tarpore ar thango ge bo singoma bhai khana bokhe agreement khlai bhekya Delhi o thangai singna singya oi pa soibar Delhi thangka sin party o report korei busurang sabai ke singsaimiya singsa saptero no যখন ক খাজা singtaw sanai singhaban kemno komno khorsanani haime sanan singthana sanamu singya thanamu singya jail ni phengno ko sika tabo ji kes tamono pairi namu sungkha sinitai tongmani no ranamu sungkha sing abono pairi mana musung siring tongnamu sung nakha pai ka angka abo puro guaranteed likhito abhairo kre abo geje borok na jail ni yok mani abo to nong nuja dabi kerja 20 ta dabi aro to kre sorry tongo abo tongo ang sanai mang ke o je miya je kerja miya je saklai mani আর ও তো বরকতাম সাকা সরকার পাইখানকে কোনা হিনি যে লিখিত আবা হয়তো মানে নর ই ও যে সরকার ফাইখানকে না আংনর রি নাই নি সামান প্রশ্ন আং প্রশ্ন সামান পরে সাচিরি অমন পাইখা ককসং নাই তাবো ও যে বিজেপি বাই আইপিএফ নি সরকার তাবো সেন্ট্রাল বিজেপি সরকার ফাইখানকে নর অব রি নাই ইনকে তাবো ইয়াং সার সাকা যে আবো ও যে বুট পাইখানকে ছেরে নাই সরকার ফাইতুং ফায়াতুং নি সাকা কিন্তু যে মিয়াও যে মিটিং মানি আবো তো जों বড় ইনভাইট খাইমাসি जों বড় বাই কোন চুক্তিবো খাইয়াকো বাই কোন গো খাই শুধু মেমারো দামসে ইয়াফারকো বুলাইসি ইয়াফারকো হাইপানাম বড় ইন্ডিভিজুয়াল কক সাইপ্রো जों न रखाबा जों वानसंनाय जेला तंगाय रंगा जों फियांगान बागायनाय जों सालायनाय ताबुक जों बरंगा साइ तंखा नरक जों बुतो वासाया बुतो साबो खाया जों ताङै चुक्ति खायनायबा सिन अबर सोरदै सिन दाबि सोरदै सिन मानथाय सोरदै अबस जों साबले जों ताङै बरबाय खाय तंनायबा আচ্ছা ঠিক আছে পাইথাক সুমং বেলাখানে নরংনি মানে মূল্যবান বক্তব্য নাই দङ তাবো পাইথাক সুমংকে উস কাঙ্গো সিনি ত্রিপুরা হাস্তে রাহুল গান্ধী ফাইপ্রব নরংনি দাবিনো তিনাই সম্ভবত বর্ণ সাজাকনা ব যে সয়গি রিকলাংখা ত্রিপুরানি ডেভেলপমেন্টনি বাগै সমস্যা সমাধান খাইনি বাগै কয়টা সয়মান বিসিঙ্গ নংনি ও যে সানমুং রগনি বিসিঙ্গ ব তঙ্গু के ताबुक अमहाय अवस्था इलेक्शन गान अब बासा होइनाय बिनि अ जे हाइके साइकलाम नलाय नर खादा फुरजाका ना यां ताबुक जे सरकार तंनाय लिखित कोनो रियाखो हायबा नर अबनर खा फुरजागि दं কক खाहायसि মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ বিল নি আর অনেকটা চিনি এনজিও দङ কয়েকটা পলিটিক্যাল পার্টি দङ আর চিনি বাহাইনো দুইজন প্রতিনিধি দङ आंबो मेम्बार दङ तबके आ जागाव चिनि दा रनजित दिल्ली बुदै राहुल गांधी सबाय नुगै थांकाना हेबान बसंग सालांलिया हायपानो बरंलां एग्रीमेंट खानाय खनाका ताय उल नुखा जोंबा तामु बीजेपी जोंबा तामु कांग्रेस तामु अन्य पार्टी फां थंता जों तामु चिन दाबि जों मा नांगौ चिन नाना नांगौ बरं जे सरकार जे फां फायदों चिनाबा आसा जाया चिनि दाबि से मान नांलाय जों तामु आमते क फायखो चिनि दाबि मानखा खि पार्टी फां खायनाय तामु खबा अब बखौ खामियाखलायो जों जे पार्टी फां खायनाय जोंनि दाबि से मान नांलाय क खाबो हेदबा এই হাইজাবো গাছন না আও খাপনি নাইতলে খাপনি তাখুকতৈ বুখুক সং যে বার্নিং ইস্যুস রংনি বিসিঙ্গ যে আনি খাও মুইতো তংমানি জরলে বরং সংকা বরংনি কক আসুনো যে जों কোনো রাজনীতি কरै টিইউআইপিসি কোনো রাজনীতি তাবকসা জরতৈ খাইয়া তাই যে সরকার বরং ও যে দাবি রনাই আবনো बरकनि थानिओ कतर खैनुगनाय हनै जे ताबक साइखानरका जों दिनै कक सालायका टिइउआइपिसि नि प्रेसिडेन्ट बरंगनां अनन्त देव बर्मा ताई अनि याग्राव तंग जे टिइउआइपिसि मथानि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बरंगनां दानियल देव बर्मा नर खाखलाय नंनि सुमु रगनो आं सोङै मांखाना ताई बरक गोबांमा कक सालायका फिया बदल काइसानि बिसिंग अमाके जे कक फेलाय थांनायमानि आबो थानसा ओंनानि नुहुर या बा किसा खाकले मानि ब कक तंलायो आबो बरक नरक बरक जतन नुगनाय जरा तामस कक्सा ताई बरक थिनांगो बंनि जे एडभाइजार तो साकलानि रखा जे टिइउआइपिसि सालसा रिजनल पार्टी
party ingi thangnai bongni sanmung rokno teinai tini asik jora kwbangno nawi kok saimalia phano je burning issues oborong saka borok ni kok silcha mungni answer tamung jaka abo norno kok sanai kok tirpa naitoma bagi jotona hambai tai sarsono bochinor phai kok samai jotona hambai